Yes, that is a prophetic declaration, not just a word, but we believe that when we say a word, the Lord is going to manifest that word because it is the nature of God nga iyatang panalanginan. Kinaiya gid na sa Ginoo in the beginning. That's why iyan ang pronouncement kanunay siyang word. Even sa time nga dili kaangayan, si Lord nagapanalangin. Salamat sa Ginoo ni Ana. Of course, today, grateful kay ta sa opportunity nga gihatag sa Ginoo kanato nga makauban nato ang mga kaubanan nako nga mga pastor. Pagpakan nato si Lord. Hallelujah. Yes, gi-acknowledge sila ganina, but this time ako silang patindogon aron inyong makita, maila-ila. Mao ni sila ang mga kauban nato sa buhat, the same vision nga gihatag ni Lord, and that is to win souls and make disciple. Pastor and Mrs. Richard Tuan, please stand. From Kidapawan City. Ayan. Of course, na sila'y kauban. Ato sa di-welcome ang atong pastora sa Oroqueta City, Pastora Emerald Gidi. Ayan. We have also our pastor friend from Cotabato City, Pastor and Mrs. Aris Bitel. Ania sila karon nakikuyog sa ato. Ayan, thank you, Pastor. And of course, from Doolra gyud ni sila, kay naalan ni sila sa Alubihid. Pero Cagayan de Oro or Osamis, Misamis Oriental. Pastor and Mrs. Jerome Aranquez, ania sila. Ayan. You are welcome, Pastor, and we are so blessed to have you here this morning. And today, salamat gyud sa Ginoo kay do na tay mga like-minded man and woman of God. No, I'd like to emphasize that kay bisan usahay amo ning admit sa inyo kaming mga pastor na napoy mga pastor nga dili kayo like-minded. But of course padulong mi didto, no? Kay mao man na ang prayer ni Jesus that every one of us will come into one. Mag-usa ra gyud ta. That is the long before prayer ni Jesus Christ there sa John chapter 17. Dili kabubuton sa Ginoo ang magbuwag-buwag ta, mag-divide-divide, dili na niya plan. And of course, along the way, doon ay trouble, na struggle, pero the grace of God is grabe ka available and sufficient. So therefore, gusto ni Lord ang panaghiusa. Og magagikan ang tanan, of course, unity with God, our relationship with Him. And then after that, the result is unity among our brethren. Og ang pinaka-picture, ato na ginahisgutan kanunay, na kumbaga atong practice, gusto ni Lord ma-master nato is the unity inside the home. Sa balay. Kaya doon na tayo mga gina-workout nga dapat ang managtiayon, dili lang sila love bird, no? Kung dili unsa sila, love team. No, dili lang love bird, no? Kay kanang love bird magtusik-tusik ra na sila. Unya usay magpinaakay pod, no? Love bird. Pero kung love team sila, lahi ang iyang dating, lahi ang iyang result, which is maunay plan ni Lord. In fact, mystery kayo ang marriage. Ingon siya, and the two will become one flesh. You are no longer two but one. Grabe nga picture na sa Ginoo nga gipakita. And that's why gitawag siya nga ang marriage is a mystery. Dili masabtan kay misteryoso siya, pero pwede siya i-work out to accomplish the plan of the Lord. So that is our declaration this morning. How many of you are so excited today? Truly, sa pag-start pa lang sa atong worship, prayer, singing, gabi mga Bisaya gyud atong mga awit karon na buntag, no? Klaro kayo ang mensahe, no? Dunay dahonog sa pagdayeg sa Dios. Amen. Angayan siya nga atong dili singgita, no? Kanabang musyauta in declaration of praise, angayan gyud si Lord. Kumbaga imantala ayog kaulaw. Kaya dunay dahunog, grabe, nagdalugdog, kusog, saba. Pero kung imong paminawon, it's all about praises to our God. Kaya ang pagdayeg sa Ginoo dili pwede lang hilom. Of course, na moment of silence for meditation, but gusto ni Lord when you praise Him, it's all out. No holds bar, kumbaga. Kaya ato nang that's why God gave us this place. Praise God nga na secured nato ang lugar. Kinsay nakabati og tugnaw na kaayo. No, so ingnay mong katapad sunod Domingo mag-jacket na ka. Kay tanaw na ko sa imo murag nangurog na. Kulang panig duha ka aircon nato diri dugangan pag duha.
Kay gusto na ako ka nang ganana nagibitaw ta diri sa sulod. But it's all about God's grace sa atong tanan. Gagi-secure na atong lugar so that the moment mag-worship ta together is truly a celebration. Kung ma-disturb man sila sa gawas, ang moabot dito sa ila is all about words of praising or praises to God. Because we really wanted to express from the depths of our hearts. If you truly a person nga naka-experience sa goodness ni Lord, dili ka mapugngan. No? Dili gyud ka mapugngan. Magsigig ka og dayeg sa iyang pangalan. Of course, sige na itong balik sulti, daily exclusive during Sunday celebration lang, but ang pag-worship kay Lord, ing na ang imong katapad, adlaw-adlaw. Ayan. Nindot kaya itong awit kagaya, no? Adlaw-adlaw malipayon. Kinsay malipayon, adlaw-adlaw. Di ba? Adlaw-adlaw, gusto nimo makauban ang imong minahal sa kinabuhi. Tama ba? O kinsa imong minahal sa kinabuhi, ang Ginoo gid ang una. O ang mga people around you, gusto nimo sila makauban. Truly, ako sad, grabe ko ka-excited sa ginahimo ni Lord sa ato in the midst of us during the week. No? The moment nga na-embrace nato ang vision, everyday ministry. Lunes pa lang, Domingo pa lang sa hapon na hangtod sa Sabado sa gabi, walay undang. Ingna imong katapad, walay undang. Tungod kay si Lord, walay undang nga nagapanalangin sa ato. Dili nato siya masuklian sa iyang grace available nga gihatag, but at least pwede nato siya mabalikan sa kind of worship and praise nga atong natagantaman sa iyaha. No? Baliko nako, I'd like to thank the Lord sa inyong mga presensya, matag pamilya, mga balikbayans nato, aniya karon nakauban nato, no? Padingay nimong katapad, welcome. Welcome. Di ba? Kay gusto ta nga makauban sila sa ato mga pagsimba. This morning, I'd like to share to you sa kini nga topic is all about our journey. Our journey towards fruitfulness. Hingnay mong katapad, journey. Pwede nga dili pa ka fruitful karon, pero padulong na ka didto. Ngano man nag-appeal ka sa journey. Ug mao ning nakanindot kay when we serve the Lord, we are serving a progressive God. Mao na sige natog ingon before, okay lang nga sa pagsugod medyo lisod. Okay lang sa pagsugod medyo apiki. Kay nagsugod pa lang. Pero ang exciting is that when you continue in that journey, adunay klaro nga gitagana si Lord sa ato, and that ending is all about being fruitful. And when I say fruitfulness, of course, ang Bible so specific siya, but the moment atong tanawon ang kinatibukan nga message, gusto ni Lord mahimo kang fruitful in all areas. Dili lang sa usa ka area, but in all areas. So to make it, at least makita nato ang mga major, both in the physical, of course, and in the spiritual. Both in the financial, in the spiritual, in the emotional, in all aspects. Nga naman, the Lord has provided everything already. The Word is our final authority, o iyan ang gilay down tanan sa ato. That's why when we hear the testimony of Giselle, nindot, nagsugod sila. Of course, nakita namo ang ilang life, but yet, the moment nagpadayon sila, nag-submit na minaw sa word ni Lord, and a confirmation of those words nga ilang nadungog, grabe ang pag-progress sa ilang life. And I know, mausad ang atong ginadream. Kaya we always advocate, and this is so true, we always say, og imo nang isulti karon sa imong katapad, ing na siya, ayaw pag-undang. Because this is journey. No, dili ka dapat urong sulong, dili pwede. Malangan siya. Ma-miss nimo ang every detail nga nakalaan sa imuha. And when we understand this, we became intentional. That's why discipleship is intentional. Makulitan na ta o makulitan, mao gyud ni ang discipleship. Makulitan gyud ka. The moment your leader understood the principle of discipleship, iya na nang gidawat nga usa sa iyang kinaiya, kulitan na siya. Iya gid kang i-push. Why? That leader, that pastor understood
Kay nahibalutang tanan, the moment muundang ka, malangan. Ang uban ni sutoy na, ikaw nalangan ka. O kanang imong pagkalangan, mao na gamito ni Satan nga ma-discourage ka. Tungod kay naunhan na ka sa uban. Kano sa araman na siya nagsugod? Ako dugay na. Ma-discourage ka. You are a victim now of the trap of the enemy. That's why mag-decide tang tanan is all about journey. And you know what? Our objective in this journey is all about fruitfulness. Mao ni ang atong objective, fruitfulness. Doon ako'y line din nga gisulat ingon ako, fruitfulness is for the mature. Ang pagmabungahon ala lang sa mga hamtong, applicable to anyone, applicable even sa mga trees. Dili ka mag-expect sa kahoy o sa tanom nga imong gitanom karon, ugma fruitful na siya. Mag-undergo siya process and wait until maging mature siya, and the moment mag-mature na, ang fruit niya is natural. Og magsugod na siya bunga, wala na nay undang in season. No? Og mao na sa spiritual life nato, kaya ayaw kaayo pagdali, nagdali ta pero wala ta nagdali-dali. Importante nag-enroll ka sa imong journey, and the moment magpadayon ka, one day the fruit will just appear. Pero intentional siya because mag-undergo ka sa right process. Let me say this. Reproduction should take place from one generation to another. Dili siya magundang lang sa imo. Ang pag-reproduce, mahitabo siya gikan sa unang henerasyon, mupaso siya sa next generation. That's why when we understand discipleship, exciting siya nga journey. Excited ang mga parents. Why? Sure na ang future sa ilang mga anak. Because this reproduction, mapasa siya sa next generation. Yes, of course, kami nga mga pastor will learn a lot. I for myself, I learn a lot. Because during those times, sa mga time, dili kayo intentional ang discipleship. Mga kauban na ng mga pastor, wala kayo ang intentional ang discipleship. That's why, dili man tanan, pero there are others nga wala gyud na pasa sa next generation ang kind of intensity nga mag-serve kay Lord. We learn our lesson. That's why, when we understand discipleship, ingon ako sa intro kagina, todo na ni. For the next generation. Kaya malipayon ang atong mga anak. Sa tanan nga nagpa-disciple, secured na ang mga anak. Where in fact, ang parents nag-prepare sila, anak, kining among gipangandaman karon para ni sa inyo, dili lang ang economic, but above all, ang spiritual. Kaya gagmay pa na sila, giatong gi-practice sa atong mga balay. Ang uban sa ila, wala pagi kay buot, pero naghimo tag altar, family altar, and during sa atong family altar, naghimo tag communion with them. Nag-prepare mo og cup, nag-prepare mo og bread, and during sa yung devotional in the evening, bisan mga gagmay pa na sila, 4 years old, 5 years old, you make them known that this is all about our communion with God. So nag-partake sila bread, nag-inom sila cup, and the parents began to explain unsang significance. By that, tanuman nato sila og spirituality. And we are sure, by the grace of God, whenever they go, pagdagko nila, nakatanom ta sa ilaha, og ang atong gitanom, magtubo og mamunga sa ilang kinabuhi. Praise God! Og mao na yung security na gusto nato mahatag sa atong mga kabataan. Because we understand nga kini siya mapasa sa next generation. Matthew 28 verse 19. Mao kini ang usa sa mga verses nga nagpatakyod sa atong mga kasing-kasing ug huna-huna. Ingon siya, therefore go and make disciples. No? Atong gi-emphasize kining go and make. Wala lang ka na go, but you are making. So part sa atong journey dining anong nag-process ta, we are in the making. And then wala lang ta nag-making or make disciples, but ingon siya, not limited on one place, but of all nations. Of all nations. Every places nga pwede na ito mautuan. Unsa atong buhaton sa ilaha, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let me announce this to all of you, GCM family, that with our mentor, Pastor Nonon, Pastor Tini, we have our schedule of collaboration for water baptism on August 2. August 2. So sa tanan nga mga live class, after sa encounter, supposedly do natin schedule baptism.
but we will wait until August 2 kay maghimo tag collaboration water baptism. You know what? Kung pilang target sa atong mentor, 5,000 new believers nga ma-undergo sa water baptism. Hallelujah! With all the networks. So GCM do not take contribution for that. Because mao niyang gisugo sa Bible. It's not for you to be identified as G12. It's not for you to be identified as Generation for Christ Ministries. But your identification is your personal relationship with God and willing ka mag-process sa imong life to become a disciple of Jesus Christ. Can I hear an amen to that? That's why clear kaayo ang atong manifestation. It's not all about religion, it's not all about the group, church, or denomination, but it's all about your personal walk or relationship with the Lord. It's in the Bible. That's why kini atong ginatudlo aron masabtan sa tanan unsa ang atong ginakuptan nga mga mensahe. There is a warning here nga akong nakita. It is deceitful or distracting and dangerous for us pastors, even leaders, or Christian leader, to be satisfied with a full church service without making them a true disciple. Ang word din nga gigamit is dangerous, deceitful, distracting. No? That's why no one is left behind. Everyone will go into the process of discipleship. Nagahulat lang ang uban sa ilang season. Of course, wala ta nagapamugos, pero as long as you will become part of this, wait for your time when God is going to convict your heart. Kaya nga naman, muwentro ka sa process of being a true disciple. Nindot, kung pagsugod ni mo, member ka. Praise God. Uy, member ko sa Generation for Christ Ministries. That is your first ladder. But our goal is from membership to discipleship. Og mao ni ang purpose nato kung anong doon tayo gitawag na intentional, because we emphasize being a true disciples. That's why ingna na po imong atapad, it's a process. So very important nga masabtan nato. Kaya kagool, because I believe ay mga someday, especially sa mga VIPs nga gi-invite, oy ingani din he, ay di na lang ko. Just wait, because maabot ang time masabtan nimo unsa day ni siya ka importante. Because being a true disciple, diha pa lang nimo makita nga mahimo di ay kang blessing to others when you understand that you yourself is a true disciple. Kaya nakita na to din nga deceitful siya, madeceive ang usa ka leader, madeceive ang usa ka pastor kung dili niya i-went through ang iyang mga people sa true discipleship. Madeceive. Why? Because ang life mahimo lang significant the moment masabtan nimo ang imong identity being a true disciple of Jesus Christ. Kinsa atong model si Jesus Christ. When Jesus Christ niya sa kalibutan, grabe gi-set up niya ang model. Grabe perfect si Jesus Christ. Nag-perform siya miracle signs and wonders. Walay imposible sa iya because the power of God is upon him when the time nga niya sa kalibutan. But how come nga nagpili lang siya 12 disciples? There's something about being a disciple. And when Pastor Cesar, our G12 amahan or father, nasabtan niya, iyang gispread about being intentional in discipleship making. And praise God, di ata din he. Ni ata, nakasabuta, nagpa-process ta. Of course, nindot siya kay nagitrabaho gyud. Kaya sa mga SOL, nag-enroll og 20, pag SOL 2, 15 na lang. Pag SOL 3, napulo na lang. Pag graduation, hala, 7 na itrabahoon. Kaya challenging siya, nag-enjoy ta ni ini. Wala ta nag-condemn sa mga nag-undang. Wala ta nag-condemn sa katong mga nag-slow down. But wala po ta nag-undang sa pag-follow up. Can I hear an amen, mga leaders? That is our DNA because we really wanted everyone, say the word everyone, will become a true disciple. So therefore, aduna tay basis from the Bible nganong ato kanang ginabuhat. Like for example, 1 Corinthians chapter 3 verse 12, 13 and 15. Atong tanaw ni nga siya nga verse. Unsa ka importante di ay nganong mag-go through ta sa journey. Ingon ang verse sa verse 12, 1 Corinthians 3. Now,
If anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. Grabe nga foundation, no? Ang ladderized niya, ang level niya, gikan sa gold, silver, precious stones, pero napoy wood, hay, and straw. Pwede dahil sa mahimong foundation na siya. Pero tanaw na to unsay mahitabo with this kind of foundation. Verse number 12. Each one's more works will become clear, for the day will declare it because it will be revealed by fire. Tanang binuhatan, may bawaan one day kung kana siya tinuod ang iyang pundasyon. Ingon ang Bible, and the fire will test each man's work for what is sort it is. Pwede ang tanan nagtrabaho, pwede ang tanan naging aktibo, pero at the end of the day, there will be tests. And the Bible said, it's a test of fire. Siguro sa ato karon makasinati na ta ng mga testing. Grabe, active kaayo, walay absent. Dunay pagsulay, wala na nakita. Active kayo sa simbahan. Lord, nag-commit ko, Lord. 1 year, Lord. 56 Sundays, Lord. 1 year, dili ko mo absent. Dunay problemang niabot. Wala na nakit-i. Dunay tests. Pero salamat, ingnay mo katabad, salamat kay nibalik ka. Grabe nga encouragement, no? Dunay tests. So mga kana siya, mga simple testings pa lang. But what about katong end na gyud sa day, which is the Bible is telling us today? Verse number 13. Ingon ang verse 13. Tama ba? 12 lang siya kutob? Or sige, atong basahon. Ayan, 14 na diretso. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. So, naagyo di ay sa foundation. That's why, ingon na nga itong nagtestimony kanina, gi-follow up ni RJ, kamustang kasing-kasing. Kay naa din ha, ang tinuod nga pundasyon. Kasing-kasing dili makitaan, pero one day, it will manifest. Pero dapat secured ang kasing-kasing because ingon ang word, if anyone's work which he built is on it endures, he will receive a reward. But of course, ang opposite niya na, kung dili mag-endure, wala siya reward. Pero still, mas-save siya. So meaning to say, very important di ay ang kind of commitment nga imong ihatag kay Lord. No, kasi ang uban manggod, ay, pasagdila na sila nga magkuan gyud ka ng tudo bigay gyud, mag-commit gyud sila, pasagdila na sila, kita relax lang. One day, dili ka makarelax. Because it will be tested. It will surely maagigid siya og pagsulay. Og tanan nimong gihaguan, nga dili siya fully dedicated and founded in the Lord, ingon siya, you will suffer loss. So this is a warning. What kind of foundation, pundasyon nga imong gibuild sa imong journey diha kay Lord? The children of God should not be like wood, hay, or dried leaves. No, dapat ang atong kind of life. Dili ta sama ni ana. Nasa foundation like that, pero Lord, dili mi gusto ni ana. Gusto na mo, Lord, dito sa gold, silver, and precious stones. Especially in the gold. Mag-aim kag high. Do not be in the mediocrity. Kaya nawala gina sa ato, grabe. Pag naminaw ta sa atong mentor, Pastor Nuno, Pastor Tini, dili ka pwede magstay sa imong state lang. Go for the highest level. Why? Go for gold, kumbaga. Kung sa running pa na sa any competition, ayaw pag-settle og silver lang, og bronze. Go for gold. Ingnay mo katapat, go for gold. That's our aim. No, kaya unstoppable na siya. Sa iyang endeavor sa life, grabe, nag-uswag na. Gipanalangyan na ni si Lord, pero wala pang gihapon undang. Nag-go for gold na. Di gihapon sa mahimutang for good, kasi doon na siya gi-aim. Not for himself alone, not for the family alone, but for other people. These are the things actually nga mapossess nato so that, ingnay mong katapad, you are unstoppable. Hallelujah. So therefore, true disciple are those that have been formed in the fear of God and in the knowledge of His Word. Can I hear an amen? Two great foundation, fear of God and the knowledge of His Word. One thing really I appreciate and we enjoy this journey is the supremacy of the Word. Supremacy of the Word.
Sa pag-start nato, dunay word nga gi-declare. During sa praise and worship, dunay word nga declare. When Pastor Eunice come up here, dunay word nga gi-declare. When someone gave a testimony, word declares. When someone challenged the offering, the word of God has been declared. Here comes the word of God itself. The message is anchored and centered in the word of God. Nindot kay ni nga foundation igsoon. Kaya no matter unsay gitabo sa imong life, go back to the word. Because this is our foundation. True disciple had been formed, mapurma ang imong kinabuhi in the fear of the Lord. That's why kanang daghan excuse, ay sorry di sa ko kaapil kay ngani what is the word of God? Dili sa ko makahatag because of this reason, what is the word of God? I have my talent pero di na ko mahatag because of this reason, what is the word of God? Go back to the word of God. Because the word of God has that clear word gyud para sa ato. Can I hear an amen to that? Kaya nga tong daily devotion, wala nato gi-compromise, wala nato gi-sacrifice. Because that is our foundation. Kay kung emotional lang ta dinhi, magsigil tag hinilakay. Magsigil tag simpatiya, uy kaluoy nimo no, unsay kaluoy? Dili na luoy. Kay walay luoy. Nagwentro lang na siya pero iyan ang malampasan. Naay problema nga na about pero temporary siya. Why? Ang usang word ni Lord, ingay mong katapad, you are more than conquerors. Can you imagine that word? Feeling nimo pildi ako, grabe daghang problema. Pagbasa nimo sa word, you are more than conqueror. Conqueror man day ko, mukalit og pukaw ang imong spirito, conqueror man day ko. Gidaog naman rin sa ginuotanan. Nga nung nagpapildi man ko. Kaya ang awit ka gina, kung ikaw, imo nang gidawat, si Yesu Cristo. Hindi itong kanta ganyan, no? Grabe, si Ralph nangugat yun. Kung ikaw, grabe yun. Para ipaklaro yun ba nga, anak ka na sa Diyos. O doon na kay kadaugan. Walay anak sa hari nga pildi. Amen? Amen. Naay problema, pero dili pildi. Walay solusyon karong adlaw ugma di ay. Sunod ay adlaw. Sunod ay simana ay walay undang oy. Why? Because we have the word. That's why this is our identity as true disciple, fear of God. Unsa man ang fear of God? Dili ka gusto nga masakit o di ka gusto nga magkamali, dili ka gusto nga musupak sa kabubuton sa Ginoo. That is a fear of God. Lord, unsa imong decree, unsa imong gusto, Lord, sa ako, dili na ako nasupakon. That is a fear of God. And after that, the knowledge of the word. Do na kay understanding, do na kay information sa word, nasabtan nimo ang word, and then do na kay wisdom. What is wisdom? Application to what you know, and application to what you understand. That's why daghan Christian, dili sila maka-apply, kaya ang tinuod, wala sila nakasabot. Pwede sila na-inform, pero walay understanding. Pag walay understanding, lisod, i-take action. Because the main goal for everything is wisdom. What is wisdom? Application. Ug mao na ang gusto ni Lord nga atong ma-enjoy. I will learning this morning. Amen. Ingon sa dinhi, kung mag-develop ka og fear of God and in the knowledge of His Word, they will be like gold, silver, and precious stones. They will remain despite the fires of the tribulations. Ingon ang Bible, in this world, you may have troubles. In other translation, in this world, you may have tribulations. Grabe, no? In this world. So, ay kakurat. Pag may problema, alam na this. Uy, giaway ko, alam na. Ayaw kakurat, nga mong giaway man ko na nga friend man me. There is trouble. But if your heart is inclined to God, then dili ka matrouble. Why? Those things imong malampasan. No? Sometimes, grabe ka ka-emotional, di na mo madawat. Di na ako madawat, pastor. Best friend na ko siya. Iya kong gibetray. Grabe. Unsa kong buhaton? Aron ko makabalos, pastor. Nga naman gusto gaya ka manimalos?
O gusto ko magbalos, pastor. Sige, manimalos ka. Ha, unsaon, pastor? Pasaylo Kay kung nakapasaylo ka na, nakabalos ka na. Murag di niya madawat ang advice. Tagaan mo sa verse. Ingon si Lord, vengeance is mine. Si Lord di ay. Ang ako di ay mag-forgive, mag-release. Og si Lord wala nakalimot sa iyang gihimo. Ingon si Lord, ako na'y bahala. Iyon mo namang gitugyan sa ako. Pasig pangutanon ka pa sa inyo, unsa may gusto nimo nga akong buhaton. Dito na po, ma-reveal mo kasing-kasing. Kung nasuko pa bagay kog wala. Ang imo lang ito bag, Lord, gusto na ako nga maluwas siya. Uy, kanindot nga response. Gusto na ko, Lord, one day, makauban ako siya mag-worship. Wow! Kalaban nimo, makauban nimo siya mag-worship. Amazing. Hinay mong katapat, murag ikaw. Di ba nindot siya? Why? Because you have the word. O kini siya ang padayon nga kalakalan sa kalibutan, nga even ang Christian dili makasabot, o dunay kaguliyang. Pero when you are founded in the word, grace ta gyud ditanan sa Ginoo igsoon. Embrace them because this is very, very true for each one of us. John chapter 15, so familiar nga verse o text or chapter sa Bible. But dinhi ko muhugot og akong mga punto nga i-share sa inyo this morning. Because fruitfulness is our objective. Dili lang our objective, but in the beginning, this is the plan and objective of God for us. Ako lang gibutang diri that fruitfulness is our objective because actually, it became now a personal quest. Si Lord nagplano, pero kanang plano ni Lord, dili na mag-effect sa imo kung dili nimo i-personal. Si Lord nindot ang yang word, praise God sa word ni Lord, pero gusto nimo nga moadto ka sa next level when you claim it, Lord, ako na nga word. And many disciples, nakasabot sila ni ini, di ba? Makita ninyo pag mag-testimony ni pagbutang dito, and God bless Abraham. Gipalitan ba lang ang pangalan ni Abraham? Because it became now a personal word. Dili na kay Moses lang, dili lang kay David lang, but nahimong personal siya. That's why fruitfulness is our objective now. Kinsa bagoy di ganahan mamunga? Kinsa bagoy di ganahan mo asinso? Kinsa bagoy di ganahan nga muhawas ang kalisod? Tanan kita ganahan. Everybody say amen. So when you say amen, I agree. Lord, that is my portion. Gusto ko ni ana. So now, make sure nga nagkaroon kag personal nga attachment sa words sa Ginoo. John chapter 15, mga piling verses lang to emphasize my first point. Number 1 point is, for us to become fruitful, we need to be connected or connect. Ingay mong katapad, connect. Mauning unang lakang, dapat nakakonect ka, naka-attach ka. Unsang giyang word gingon sa verse number 3 and 4, John 15. You are already clean because of the word I have spoken to you. Unsang giyang command, I believe this is a command. Remain in me. Jesus declares, because iyan nga message, siya ang naghatag ani sa mga disciple. Ingon si Jesus, remain in me, as I also remain in you. That is relationship. See, dunay command, pabilin ka na ako. Ang uban, di gyud magpabilin, kay magbuot-buot gyud. Maningkamot gyud iya ha. Na simple nga command si Lord, na simple nga way si Lord. Remain in me as I also remain in you, because this is the truth. No branch can bear fruit by itself. Tinuod ba na siya? Yeah. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ang atong mangyong kind of remaining in the Lord is kanang atong pagbuot-buot. Pagsupak sa iyang word. Kay feeling na to, nag-remain man ko. Kristohanon man ko. Anak man ko sa inyo. Born again man ko. Pero asa man ka sa mga panahon nga adunay panagtigom, mga panahon nga gina-process, gina-train ka para magiging fruitful ka. Asa man ka? Wala. So, unsa imong resulta?
Wala pod. Inikita na to, tanan nimong isir, problema. Magkita sa imong leader, problema. Kaya imong leader, maglikay-likay. Kini problema na po ni ba? Humani imong cell group ron, utangan na po ko ani. Kaya nga naman, sige naman lang ingana imong sitwasyon. Pero naamay provision si Lord nga kung magpabilin ka. Kaya ako magpabilin nimo. Then, ingon siya, dunay bunga. Yun siya, no? Neither can you bear fruit. Meaning, as you remain, you will surely bear fruit. Kaya gani, diha nga story, ang dili mamunga, pulungan man. Dikit-dikit ka sa ako, kay bunga, pulungan ta ka. Di ba? Ana ang tanaw nimo ang gardener. Kining sangahan, iba. Tulunay katuig, nagdikit sa puno. Way bunga, putol. That's the story of John 15. Pero ang atong ginadwell karon is a kind of life kung paano nimo i-process ang imong kinabuhi. So dapat magpabilin ka. Ingnay mong katapad, connect. Ayan. Number 2, very simple nga mga points. Number 2, the word remain. Ingnay mong katapad, remain. Wala lang ka nag-connect, kundi magpabilin gyud. Lahi day ning connection lang, lahi po nung nagpabilin gyud. Meaning sa nagpabilin, nagpadayon. Di ba, napatay uso ka nito, GCM, part ko ni Ana. Kaila ko anak ni pastor, kaila ko ng mga primary leaders diya, part ko anang GCM, kanos amang last ni mo simba, 6 months ago. Wala ka nag-remain. Feeling lang nimo nakakonect ka. And this is a physical, but also true in the Lord. Kanang imong mga higala, imo nang siran, oy Brad, magalagad ta sa Ginoo. Nangalagad naman ko. Nanakuan nga religion. Unya kamusta man? Basta. Pwede siya nga nag-connect pero wala siya nag-remain. That's why kanang connect lang wala nag-remain, dili na siya ka-produce og fruit. Nagpa-cute-cute ra na diha. Nagpa-member-member ra na diha. Pero ang goal sa tanan, ang goal sa atong gardener, Jesus Christ, the true vine, is everyone nag-connect niya, sama sa iyang gi-desire, is maadto ka sa next level, and that is to produce a fruit. Verse number 5, life of obedience to His command with guidance of the Holy Spirit. Verse number 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear, how much? Wow. This is the word of God. Di lang basta fruit. Say the word, much fruit. Lingian ang imong katapad, ay kumpiyansa na, grabe ang naka-install nga daghag bunga ana. Kaya ayaw ginagdaog-dauga ng imong katapad kay one day mag-reflect gina sa yang grabe nga bunga. Kay nag-remain siya. Ang na imong katapad, ay kumpiyansa nako. This is what the Word of God is telling us today. Much fruit. Another warning, apart from me, you can do nothing. As you remain, you will surely bear fruit. One thing yun nga akong gi-appreciate, gipasalamatan kay Lord, kanang bunga ba nga resulta is just but natural. Yes, mulakaw ta, mangabig ta, pero ang bunga natural. Dili siya bunga o nahinog nga pugos. Yung pa ni Bishop Olier, hindi di kalburo. Na kapag kainin mo, ang asim. Sa panlabas, ang gandang tingnan. Pag kinain mo, ang asim. Kasi di kalburo. Dili na mga itong portion. It's a natural fruit. As the Word of God is telling us. Verse number 7, if you remain in me and my words remain in me. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and will be done unto you. Grabe, kusog kayong amin ni Juben ani. Sa day 1 niya nga nag-connect kay Lord, mauning una nga bersikulo nga iyang natagpuan. Bisan pagtawagon ako na isa karon nga magtestimony, mao ginang word nga iyang isulti karon. Memorize na niya ara. Grabe, memorize na niya ni. Promise of the Lord.
Ma-imagine ka ninyo ni nga word nga gi-promise, ask whatever you wish. Sige daw. Sige daw, imagine na daw na. Moingon si Lord sa imo, your wish is my command. Pero unsay requirement? Connect and remain. Kita kay sige matag wish pero while remaining, hangtod karon wish ra gid ta. Wala. Nag-wish ko lang. Kaya uso kay ng mga lucky charm. Maswertihan di ay. Syaro, nga na bitaw. Kaya asa to mga rapol, maswertihan di ay. Wala naman siguro natin apil nagluto dari no. Wala dito imong paglaom sa loto. Oh. Kay ang imong kalaban sa loto 100 million. Oh, 110 million naman ta. What if 100 million nagtaya? 100 million imong kalaban. So diri sa kay Lord wala nay wish, ingon siya ask whatever. Gani ingon siya wish, desire, need actually, and it will be done. Ayan, malula na ka. Ang tawag ni Bishop Oriel ani, you have now the blank check. Nga nanay pirma. Ikaw na lang magutang og amount. So kung tagaan ka na, di ba, pakyut-kyut kini lang kay para gamay ba? Di man amoy mong tuyo, oy. Day nagko mangyod, paulaw-ulaw pa. But actually, deep inside our hearts, doon ay mga crying out. That's why God is telling us, we have to remain. Inay mong katapad, remain. Number 3, as you connect and remain, inevitable ang mahitabo sa imo. Number 3 is, be fruitful. Inay mong katapad, be fruitful. Doon ay category sa fruit. Much more fruit, fruit that will last. More fruit, much fruit, fruit that will last. So meaning our objective, the objective of God already for each one of us, for us to really explore. He said the word explore. Mao ni atong life igsoon, explore nimo. You can do better than that. Pwede ka pa muuswag, pwede pagyod. Gabi. Bless kay ta sa atong mentor, di ba? Walay undang gyud, walay undang kasi daghan pa kaayo. And that is not for yourselves only na. Why? This is for everybody around you already. And when you are being empowered for this more fruit, much fruit, fruit that will last, then you become an asset sa kingdom ni Lord. Nindot kay pag nahimo kang asset sa kingdom sa Ginoo. Nindot kay kung ikaw na ang kingdom builder ni Lord. Kingmaker ka na, kay kanang imong na pangwin, may dili na basta sila. Nasod na sila nga one day, hari po na, kingmaker ka karon kay hari ang imong na connect. Why? That is all about the fruit. John 15 verse 16, another makalula nga bersikulo sa Bible. Atong dunganan, ready one to read. You chose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Palakpakan si Lord. That is a verse. Kaganina, wish, karon ask na gyud, deeper na ni. Kaya ang wish, marabag, wish ko lang. Pwede maabot, pwede dili. Kining ask, sure na. Sa diyang mangayo ka, nag-connect ang imong pagpangayo sa imong relasyon. Unsa man ang relasyon? Ingon ng Lord, dili ikaw nagpili nako. Ako ang nagpili nimo. O wala lang basta ang gipili, gitudlo pag yun ka nako. Gi-appoint. Destination nimo is this. Unsang destination nako? Lord, for you to bear fruit. Ay di na mapugnan. That's why tama ang ipang declare ka ganyan. No one is barren. Mamunga ka. Kanang imong kahimtang karon kung naglisod ka, dili na mao ang imong kahimtang. Giagian lang nimo na ayaw pag standby. Agiira. Para one day, wow, dito ko niagi ko diha ba. Salamat kay Lord wala ko nag-standby. Na ako din karon nag-enjoy. Why? This is our destiny. Sa mga nagtrabaho,
lahi ang kind of blessing nga gamito ni Lord sa imo mga kamot. Lahi ang kind of wisdom nga i-reveal ni Lord sa imo. Why you are connected to the divine source. Because of this truth. Kaya ayaw i-sacrifice, ayaw ibaliwala, ayaw basta lang. Dili, you have to really decide. Every one of us nangandoy og bunga, fruit that will last. Therefore, God is telling us, anak, wala pa ka nangandoy, ako nangandoy na para nimo. Wala pa ka nag-decide nga mag-serve sa ako, anak, naghulat na lang ko nimo because dugay ta na ka ginapaabot. Don't you know, kitang tanan nga salamat sa Lord nga nag-serve ko sa imo. Ingon sa Lord, anak, dugay ta na kagitawag. I died already on the cross, wala pa kagipakatao, namatay na ko sa cross. Inako, for God so loved the world, tibok kalibutan na apil na ka din ha. Kaya kanang imo mga unsaved loved ones, imo na lang sa tuan. Ali na mag-serve na ta kay Lord. Nga naman, gipakamatyan ka Lord. Kanang imong sala, gihugasan na sa Ginoo. Ang imo na lang i-confess, i-declare na nimo. Ayaw sila imbitaha sa religion, kaya di na sila mo apil. Mga reliyoso na sila. Imbitaha sila sa relasyon. Doon na makay religion, relasyon, unsa man na, mag-istorya ta unsa ng relasyon. Kabaguhan sa kinabuhi, unsa man na, kabaguhan atong istoryahan. Pabilin sa imong religion, pagbago sa imong relasyon. Kaya kanang pagbago sa imong relasyon, magbago ra na unya sa imong relihiyon. Walay atakihay og religion, wala. Ayaw pakigdebate. Mao gini among tinuod nga pundok, kini ang gitukod sa Ginoo. O sige, imuha na tinuod man ka na. Sige, dirita sa pakigrelasyon. Dirita sa kabaguhan. Change life ta. Transform life ta according sa word ni Lord. Kung tinuod ka nga relasyon sa Ginoo, biyain ni kini mga butanga. Kay kini mga butanga kung imong buhaton, ingon si Pablo, dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Reliyoso ka lang, pwede ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Asan mo na makita? Sa Bible. Di ba mauna testimony ni Pablo? You cannot see the kingdom of God if you do these things. So pwede kang nag-serve lang. Pero at the end of the day, you cannot enter kung wala ka tinuod nga na born again, na ipakatao pag-usap na bagong kinabuhi. This is just a review para sa ato. Para makasayod mo igsoon. Unsa ta ka seryoso nga atong gi-receive ang word ni Lord. Kay again, ang imong destination is fruitfulness. Change life. Ang mga managtiayon mo, samot kanindot ang relasyon. Kay nagmanifest na si husband, nagmanifest na si wife. Kaya tawag nato ang prayer unsa man, miracle husband and miracle wife. Miracle husband and miracle wife will produce miracle baby. Grabe, puro tanan milagros balay. Huy, milagro. Sayo ni abot, milagro. Di ba, milagro kay sayo ni abot. Huy, nag-remit sa sweldo, milagro. Milagro na po, kinag-remit sa sweldo. Milagro, lagi tanan. Huy, lanang hugas og plato, milagro. Di, daghang kay milagro. Miracle man atong giproduce sa balay, di ba? Huy, nagtinamad, di na milagro. Ay, dili na atong calling. Magkugita. Enjoy those things, igsoon. Kay mao na ang mga butang nga simple, pero maghimo siya kanindot nga picture hulagway sa sulod sa balay. Amen. These are mga basic and yet very important nga makita nato sa atong journey. Now, let me emphasize this, fruit that will last. Dinhita nag-journey sa atong winning souls and making disciples. Fruit that will last. Kanang imong katapad, dili na mamatay. Spiritually di na mamatay. Unya yang kinabuhi sa physical, lugwaya na sa Ginoo. Pangutan na, pila ka tuig gusto nimo? Pila ka tuig? Lugwayan sa Ginoo na, basta mamuhat. Fruit that will last na. Sa heaven, magkita-kita ta dito, fruit that will last na. The only fruit that will last for eternity is souls kinabuhi sa tao. Praise God, magdato tang tanan. Kisay gusto magdato? Praise God, gamito nato anong kadato sa kalibutan. Pero ang
last for eternity is souls. That's why mudato ka sa physical, sa material, mudato ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo by winning souls and making disciples. Can I hear an amen? Balansi na kinabuhi. Diba? Mag-enjoy sa kinabuhi. Hingnay mong katapad, you are a covenant millionaire. Grabe, prophetic declaration na. No? Ayaw i-rebuke. Ang uban, in Jesus' name, matinood unta. Okay, nga rebuking kay matinood unta. Yes, that is our destiny. In the beginning, gipronounce na ni Lord para sa ato. The last but not the least, point number 4. What are the reasons why the Lord wants us to become fruitful? Is to glorify God. Tanaw na to ang verse. Ingon ang verse sa John 15, verse number 8. 8 ba? This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ang atong pagkamabinungahon, magresulta sa paghimaya samahan. It might be some others will say, nanghambog man ka. Imuhan ang tanaw sa ako. I just gave my testimony only. Ako lang announce sa imong gibuhat ni Lord. But my heart is to give glory and honor to God. So ang imong paglambo, imong pag-asinso, ihatag ang himaya sa Ginoo. That is why, the moment i-bless ka ni Lord materially, give back to God what belongs to Him. That is to glorify His name. Sa dihang naa kay talents, skills, and gifts, sama sa atong gusto nga ipatrain, give that to God because we want to glorify Him for it. Everything that we do, this is the purpose of God. That's why sa Jesus Christ, iyang gitudlo na yung mga disciples, connect mo, mag-remain mo, you will become fruitful. What is the reason? This is to my Father's glory. Himaya sa Ginoo igsoon. Kaya bantayan nato ang trap sa enemy. Kaya usahay, pag medyo naa na ka, may naa ka na, sa manang naa, pastor, basta na ka nang naa na ka. Hingnay mo katapad, may naa ka? No. Kanang lambo na gamay, medyo musibog na pod gamay sa Ginoo. Dili nga na igsoon, gipatilaw ka lang, there is so much more. Bantayan nato ang trap sa enemy, nga dunay bira sa imo sa kalibutan, unsa man na materialism, birahon ka. Barkada, kalingawan, mao na imong bira sa imo ha. But the moment you will stand by your identity, that you're connected to God, you remain in Him, you become fruitful, all of this, Lord, for your glory. That's why glorify God in everything. That's why we call it Sunday celebration is non-negotiable to me because it's my time together with my brother and sisters to give back to God my praises, my adoration, my worship together. You can do it sa imong balay, but there is a certain period of time gihatag si Lord Sado to come together. Praise God. Ug dili nato gusto ni ma-compromise sa ato. Therefore today, let us reflect on this 4. Nakita ninyo? Connect, remain, be fruitful, and give glory to our God. This is our life. This is the design of God for us. Therefore, let us go back to God's original design. Fruitfulness and multiplication, life of abundance in God's way and purpose. God's way and purpose. Ingnan mo katapad, God's way and purpose. Pamaagi sa Ginoo o katuyuan sa Ginoo. Please, ayaw ang kuna ang imong paglambo sa imong kaugalingon nga pagpaningkamot, dili siya igsuon. Ayaw ang kuna nga ako ni naningkamot, nagdiskarte ko, dili. Grace ni Lord, wisdom ni Lord, blessing ni Lord para sa imo. That's why let us go back to that design of God. Because wala pa ka nagtrabaho igsuon, wala pa ka naningkamot, ingon na si Lord, I will bless you. That when that revelation of blessing will come upon you, then gi-align mo imong self kay Lord, and true enough, when you align yourself to God, that blessing niabot siya. That's why na kay wisdom, doon na kay relationship, doon na kay family, now doon na kay business, doon na kay work, kining tanan igsoon, gift ni Lord sa ato.
Sa mga nag-eskwela, grabe, doon na kay opportunity nga mag-enroll, mag-eskwela. Honor the Lord in your studies. Everything, walay ato. That's why magbantay ta sa trap sa enemy. O gamiton sa enemy ang mga tao sa imong palibot. Ingnon ka sa enemy through the people. Ay, okay, pasubra. Oy, grabe na usad ka. Kuan lang good. Chill-chill ra good pag-serve kay Lord. Kay nag-chill-chill ra man pud sila. Mandamay ba? Nya ikaw pud nga feeling nimo naghago nang gikas kingdom ni Lord nya imong kao nag-chill-chill ra. Temptation gyud. Grabe ikaw. Gusto ko mga lagad sa imo Lord. Mag-cell group ko Lord. Nya imong barkada bay, ali sa ba? Basketball ba? Basketball. Cell group, basketball, cell group. Murag mo daw gid ang basketball. Si leader makasabot man basketball sa ko. Adlaw-adlaw na nadamay na. Dula-dula, whatever temptation, usala na sa akong example, but a lot. Ingay mong katapad. My last year, gusto na ako isulti kini, no? Declare. I-declare nato ni. Can we declare this? Ready? 1, 2, declare. I am fruitful. I will multiply. Life of abundance for the glory of the Lord. Shall we all stand? Let's declare this again. This is all about personal na. O kayaw kahadlok pag-declare ani kay originally si Lord ang gusto ani nga mahitabo sa imo. Si Lord, siya mismo gi-connect na lang nimo karon. Murabag, Lord, I will agree. I will believe what you have already declared for me, Lord. Therefore, let's declare this together. Ready? 1 to declare. I am fruitful. I will multiply. Life of abundance for the glory of the Lord. Pasalamati si Lord. Come on. Open your mouth. Come on. Pray. Pasalamati si Lord. Receive by faith. Come on. Declare. Pasalamati. Come on. Pray. Pray. Agree. Agree. Say it from the depths of your heart. Lord, I will. I will. I will. I am fruitful. I will multiply. Life of abundance is my portion. Lord, connected ni sa imo Ginoo. Dili ni exclusive, dili ni Lord God nga lahi, but this is to fulfill your plan over my life because in the beginning, Lord, gusto nimo nga mahitabo ni sa ako, Lord, in my life, in my family, in my career, in my business, but more so in the ministry, O Lord God. Whatever endeavor I have, Father, I am fruitful. I will multiply. Life of abundance for the glory of the Lord. Everything, O God, ako ning i-declare this morning. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on.